जय पिता परमेश्वर जय हो, पवित्र परमेश्वर गौरव हो, पवित्र परमेश्वर महानाम धन्यवाद हो। तांकर दया, तांकर अनुग्रह, तांकर पराक्रम, तांकर शक्ति, तांकर प्रेम, तांकर स्नेह समस्त विषय पर तांकर गौरव हो, तांकर प्रशंसा, तांकर महिमा हो। प्रिय बंधुगण, आज मध्य एक सुंदर प्रातःकाल प्रभु आम को प्रदान करियछंती। प्रभु आम को दया करियछंती। तांकर अपर्याप्त आशीर्वाद, दया, अनुग्रह आम को ढाली दे अछंती। सेतिपाई प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। कारण गीत संहिता 115 गीतर 12 पद अनुसार से आम प्रति मनोयोगी हेई अछंती। से आंभ मान प्रति मनोयोगी हेई अछंती। माथ्यू पुस्तक 6 अध्याय तार 32 पद अनुसार से आंभ मानकर प्रयोजन सबू जानती। सॉरी, लूक पुस्तक 12 अध्याय तार 7 पद अनुसार आम मानकर मस्तकर समस्त केश से गणी अछंती। प्रथम पितर पुस्तक 5 अध्याय तार 7 पद अनुसार से आंभ मान निमंते चिंता करती। एवं गीत संहिता 106 4 पद अनुसार अपना लोक मान प्रति से अनुग्रह बहंती एवं ता सहित आम को विनाशर उद्धार करती। दिनावस्था समय आम को स्मरण करती, आम को स्वहस्तर धरी रखती। तो से परमेश्वर गौरव हो, परमेश्वर प्रशंसा हो। परमेश्वर आम प्रति समस्त मंगल दान प्रदान करियछंती। तांकर अपार करुणा, तांकर कृपा दृष्टि आम रही अछि बोली आम माने बंची अछु, आम माने आशीर्वाद पाउछु, आम माने अनुग्रह पाउछु। किंतु आम मानकर समस्त पाउथिबा सकाशु शयतान नामक जड़े शत्रु से भयंकर क्रोधित अटे। से भयंकर भाव में विचलित अटे मध्य। आपण जो आज बिना मूल्य निश्वास प्रश्वास नेउ अछंती, एथिपाई शयतान अनेक क्रोधी हेई अछि। आपण आज प्रार्थना, आपण प्रार्थना सदाप्रभु ग्रहण करू अछंती, एथिपाई शयतान आज क्रोधी हेई अछि। आपण प्रार्थना करिबा मात्र के परमेश्वर को ठारू आपण आवश्यकता पाउ अछंती। आपण को ऊपर परमेश्वर प्रेम रही अछि, परमेश्वर दया रही अछि बोली से आज बहुत क्रोधी आ विचलित विव्रत से अटे। आपण परमेश्वर से स्वर्गीय प्रेम रे बंधा जाई अछंती, आपण परमेश्वर संतान हेई अछंती बोली शैतान आज बड़ क्रोधित, विव्रत, विचलित मध्य से कौन करी से चिंता करुअछि एवं से काहाकू ग्रासीबी बोली सिंह प्राय गर्जन करुअछि। किंतु मन रखु ता दल रे थिबा लोक मान को से ग्रासीबो नाही। जो मान को से आपणार जो माने ता बसरे अछंती, तार कथा सुनंती, तार कथा मानंती, से मान को से ग्रासीबो नाही। किंतु जो माने परमेश्वर आशीर्वाद पाउछंती, ता शैतान बसरे नाहंती, परमेश्वर ठारे निजको समर्पण करि अछंती, सेमान को ग्रासीबी बोली से खोजी बोलुअछि। आ सिंह प्राय गर्जन करुअछि भय देखैबा पई। आ ए प्रकार परिस्थिति रे आमने आजिर शास्त्रांश आलोचना करिबा दुईटी पदरु। प्रथम पद एफिसियो पुस्तक तार 4 अध्याय 26 पद, 26 और 27 पद। कारण हिंदी बाइबल 26 लेखा अछि, ओडिया बाइबल 27 लेखा अछि। लेखा जाय अछि, क्रोध हेले पाप कर नाही, सूर्य अस्त न हेउणु क्रोध परित्याग कर। एटा 26 रे 27 पद लेखा जाउछि। पुणी शयतान को स्थान दियो नाही, शयतान को स्थान दियो नाही बोले उल्लेख करा जाय अछि। एवं द्वितीय अंश याकूब पुस्तक तार 4 अध्याय माने 7 पद पाठ करू। अतएव तुमे माने ईश्वरंकर बशीभूत हो, शैतान को प्रतिबाधा कर, ताहाले से तुमान को निकटरू पलाई जीव। प्रथम विषय शैतान को स्थान दियो नाही। आ जदि बा से जबरदस्त पसी आसी अछि, याकूब ताको क्लियर करछन, ताको प्रतिबाधा करो। कारण ख्रीष्टंकर संतान हेबा द्वारा तुमे शक्ति प्राप्त हेई अछ। तुमको शक्ति देबा पई पवित्र आत्मा स्वर्ग सुख छाड़ी धरा पृष्ठ रे अछंती।
ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କିଛି କରିପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ କିଛିରେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା, ଶୈତାନକୁ ତଡ଼ିବା ଆଉ ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା, ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୈତାନର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ ରହିଅଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଶୈତାନର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି। ତାକୁ ସ୍ଥାନ ହିଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବା ସେ ଜବରଦସ୍ତ ପଶିଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତିରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତହିଁରେ ସେ ପଳେଇବ, କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶୈତାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୈତାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶୈତାନ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାର ପିତା ଅଟେ। ଶୈତାନ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାର ପିତା ଅଟେ, ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ଅଟେ, ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ଅଟେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିର ପିତା ଅଟେ, ଅଶାନ୍ତିର ଜନ୍ମଦାତା, ଅଶାନ୍ତିର ପିତା ଅଟେ ଶୈତାନ। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୈତାନ ଅଟେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଶୈତାନ ହିଁ ଅଟେ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ପାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ଶୈତାନ ଅଟେ। ପାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣକାରୀ କେବଳ ଶୈତାନ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏବେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଯଦି ପାଠ କରି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନର ପଥ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୋର ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ? ସିଏ ଚୋରି ଆଉ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। କ'ଣ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ? ତା ପାଖରେ କ'ଣ? ଏବେ ଚୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରି କରେ? ତାର କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ, ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଚୋରି କରେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚୋର, ଶୈତାନ ରୂପକ ଚୋର, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୋରି କରେ? ତାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ପରା ଜଗତର ଅଧିପତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିବ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାର କରେ ନାହିଁ। ସେ ଧନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଆସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି କରି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେପାରେଟ, ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ। ଚୋର କେବଳ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। କ'ଣ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ସେ ଚୋରି କରି ନେବା ପାଇଁ ଆସେ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ କି ସବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ, ସଂସାରର ମୋହମାୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚୋରି କରିବା। କ'ଣ ଚୋରି କରିବା? ଧନରତ୍ନ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ଧନରତ୍ନ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଚୋରି କରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଟା ନାଁରେ ପାଦ ଦେଇଥିବେ, ଟିକେ ସାଂସାରିକ, ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ଏମିତି ହେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚୋରି କରି ନେବ ସିଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏହା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେଇ ଯୌନ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମାରେ ମୃତ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ବଧ ବୋଲି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ବଧ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା,
ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତଳେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପତିତ ହେଇଅଛି, ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଉପରେ ତ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେ କାହାର ସଙ୍ଗତିରେ ଯିବ। ସେ ଯଦି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ସଙ୍ଗତିରେ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗତିରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବ। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବା ଶୈତାନିକ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ସେ ମୃତ ଅଟେ। ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ତ ଶୈତାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସେ? ଶୈତାନ ଆସୁଅଛି ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ କୋଉ ବଦ୍ଧ? ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଆସୁଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ସେପାରେଟ କରିଦେବ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ କରିବ, ବଦ୍ଧ କରିବ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଅଛି, ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ବା ବିନାଶ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏହି 10 ପଦରେ। ଚୋରି, ବଦ୍ଧ ଓ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଆସେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ସେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। କେମିତି? ଜୀବନ କେତେ ପ୍ରକାର? ଜୀବନ କେତେ ପ୍ରକାର? ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଜୀବନ 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? କ'ଣ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ଜୀବନ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲ ବିଷୟ। ଜୀବନ 3 ପ୍ରକାର। ତେବେ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଲି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲି। ତେବେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ନେଇକରି ନୂଆ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦେଲେ, ନା ସେଇ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ? ସେହି ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଶାରୀରିକ ଜୀବନର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ। ତାପରେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ, ତେବେ ମୋର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ, ମୋର ସମୟ ହେଲା ପରେ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଅଛି। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ବିନାଶକୁ ବୁଝାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚୋର ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଅଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସିଏ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଜୀବନକୁ ବିନାଶ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବଦଳରେ ସେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ସେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତାକୁ ବିନାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନ ନେବାର ଶୈତାନର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର। ନଚେତ ସେ ତା ଦଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇଦିଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ ସବୁ କରେଇକି ସେ ଜୀବନ ନେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ ଆମେ ପଢୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଜି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରି ଦେଇଛି ମତେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଶୈତାନର ଦଳକୁ ବୁଝାଏ ଏଠାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯିଏ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନରକରେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ମାନେ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିବା ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଅଧିକାର ପାଇନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବାସ୍ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ କରିଦେବ। ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମାର ବିଚ୍ଛେଦଟା ସେ କରେଇଦେବ। ସେ ତାକୁ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର। ଏବଂ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣକୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇ ବାଧା ଦେଇପାରେ। କିଏ? ଶୈତାନ। ଯଦି ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବା।
परित्राण ठार मनुष्य को भिन्न करदेव संपूर्ण पृथक करदेव से स्थान दियो नहीं बोली कहुई आदि बस जबरदस्त पशि आसी प्रतिरोध कर प्रार्थनार शक्ति रे तो से पलैब से किसी करिपारिबो नाही हेले ताको स्थान आमने कि प्रकार दौछु आम मानकर केउ विषय उपर तार दृष्टि रही थाए ताको आम स्थान कि प्रकार दौछु आम मानकर केउ विषय उपर तार दृष्टि रही थाए एटा जदि आम आलोचना करूँ आमने गोटे उदाहरण नहीं पारू आयुबंक विषय रे आयुबंक विषय रे आमने उदाहरण नहीं पारू आयुब पुस्तक तार 1 अध्याय 11 पद आयुबंकर धन उपरे शैतान आघात कला प्रथम रे तार समस्त किछि नष्ट करदेला किंतु आयुब तो से प्रति आसक्त नथिले प्रभु तांको देइथिले से रोजगार करिथिले से कमैथिले ठीक अछि किंतु आसक्त नथिले गला तो गला प्रभु देइथिले प्रभु नेले शैतान हारीगला तार प्रथम आघात रे शैतान हारीगला आज मध्य जो माने धन प्रति आसक्ति धन जो मान दुर्बलता शैतान से धन उपर ही आघात करिथाए धन उपर आक्रमण करिथाए जेपरि से माने परमेश्वर ठार विश्वास जहाँ रही अछि ताहा दुर्बल हो आ धन सकाशु से परमेश्वर अलगा होजिबे सेति से धन उपर शैतान आक्रमण करिथाए सांसारिक धन अनित्य धन बिना कौन से कार्य करा जाई पारे नहीं धन सदाप्रभुंकर आशीर्वाद से दुख जोग करती ना ये समस्त विषय उल्लेख करा जायछि ओके ठीक अछि किंतु ताहा मानकर दुर्बलता न करू स्थान दियो नाही कहले धन आम मानकर जीवन दुर्बलता न हेउ जो द्वारा से आम मानक मध्य स्थान पाइबो द्वितीय विषय से आयुब पुस्तक 1 अध्याय 11 पद मनुष्यर प्रतिष्ठा मनुष्यर मान सम्मान मनुष्यर ग्लोरी माने मनुष्यर जो गोटे पदवी जोड़ा थाए ता उपरे मध्य शैतान आक्रमण थाए ता उपरे माने मनुष्य से तार धन किंबा तार बयस किंबा तार किछि गोटे माने तार गोटे स्टेज को आसिला परे से गोटे मान सम्मान रो परिस्थिति मध्य को आसी थाए लोक माने देखि ताको नमस्कार करिवे तार कार्य सकाश ताको प्रेस्टिज देबे माने विभिन्न प्रकार विषय आसी थाए शैतान से ऊपर आघात देव आउ एटा गोटे ए प्रकार जाल 99% लोक एथिरे पतन हो जाती कारण कई जदि 2 चापड़ा मारिदेवे ताहले आमने सह्य कर जिबा किंतु कई जदि आमनकर मान सम्मान इज्जत ऊपर चापड़ा मारिबे ताहा असह्य विषय अटे ताहा आ शैतान ताहा भलरे जानि अछि शैतान ताहा भलरे जानि अछि आयुबंकर से ऊपर से आघात कले जेपरि लोक माने आयुब को तुच्छ करिवे आयुब समस्त घृणित हेब से तार बंधु मैंने सांत्वना देवा नाम आसिले किंतु ताको बारंबार 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 ताको माने अनुजोग करुथिले जे तू पाप करिथिबु सेति पई एमती हैला नले बिना पापरे परमेश्वर एमती करंती नाही से समस्त तुच्छर कारण हेले जो मान सम्मान धन सम्मान जहाँ थिला तांकर से समस्त ऊपर आघात कले से किंतु आयुब सेति प्रति से ताहा मध्ये तांको दुर्बल नथिला ताहा मध्ये सेतिरे कहले परमेश्वर देइथिले परमेश्वर नहीं गले जा ताहा मध्ये तांको दुर्बल नथिला शैतान देखिला आउ विचलित ला अरे ये ऊपर मध्ये आर कोनोसी प्रकार दुर्बलता नाही ए जाल रे मध्ये फसिला नाही 99% लोक तो ए जाल रे फसि जानती किंतु ए जाल रे फसिला नाही विशेष करी मंडलीर कर्मकर्ता माने ए जाल रे बेसी शीघ्र फसि जानती गोटे पदवी जदि ताको हटई दिया जाए ताहले से माने कले बळे कौशले किंबा आकु बिरयानी खोई किंबा ताकु आउ विभिन्न प्रकार आकु फोन करी ताकु फोन करी आ घर को जाए ता घर को जाए विभिन्न प्रकार नाटक करी माने से माने सेई पदवी को आउ थरे नहीं थांती आउ तापरे कलर टेके हां मु मान सम्मान पाइबा पई योग्य एई जाल रे समस्त फसी जाई थांती आयुब फसिले नाही मान सम्मान परमेश्वर ठारू आसी थाए ताकू आपणार दुर्बल न करू आमाने दुर्बलता न करू ताकू ता सकाशु शैतान आम मानकर मध्य प्रवेश करने पई सुजोग न पाऊ केही जदि नमस्कार न कले केही जदि इज्जत न देले किछि असुविधा नहीं से स्थान छाड़ी दे चली जातु आपणकर इज्जत कमिबो नाही जदि तापाई से मान सम्मान पाइबा कले बड़े कौशल करेंगे आउ टंका खर्च करेंगे ताले आउ आकु फोन करेंगे ताकु फोन करेंगे आकु मालिश करेंगे ताकु मालिश करेंगे ए प्रकार जदि हेबे शैतान निश्चित भाव सुजोग पाइजिवो शैतान सुजोग पाइजिवो
तृतीय आघात शैतान दृष्टि तृतीय विषय से आयुब पुस्तक 1:19 पद परिवार परिवार गोटे ए प्रकार दुर्बलता प्रत्येक मनुष्य मानकर मते किछि हे जाऊ मो पिला मान को किछि न हेउ मो पिला मान को पय मु जेल जीबी मु एटा करिवि सेटा करिवि मने हिनस्ता हे जीबो मो पिला मानकर भविष्यत पय प्रत्येक पिता मातांकर एरा भूल विषय मु कहू नाही प्रत्येक पिता मातांकर मनोभाव किंतु सेटा गोटे दुर्बलता शैतान को गोटे क्लू मिल जाय थाए से परिवार पर आघात कर दिए पिला माने भूल कला बेले धार्मिक पिता माता माने मध्य कंप्रोमाइज कर दियंती भूल तो करदेला आ कौन करवा से विजातीय झील को पुओटी नहीं आसला ग्रहण करने को पड़ो से झीटी विजातीय पुओ को पसंद कला लव मैरेज कर चलीगला कौन करवा ग्रहण करने को पड़ो आ कंप्रोमाइज हो जाओ माने मु कहूना जे तुमको विताड़ित कर दियो मारी दियो मुझे कथा कहूना मुझे कहूना किंतु मुझको दुर्बलता माने कि प्रकार ताहा मानकर दुर्बलता हो जाए आ शैतान कि प्रकार से सुजोग पाए मुझे कथा कहवाई चाहूँगी आमर परिवार शैतान देखिला आयुबंकर धन उपर आघात कला आयुब विचलित हेले नहीं हारिगले नहीं तापरे तार प्रतिष्ठा उपर आघात कला आयुब विचलित हेले नहीं तापरे शैतान तार परिवार उपर जितले आघात करूअछि पिला माने गोटे परे गोटे मरीगले जो मान को से वर्ष को वर्ष पवित्र करूथिला से माने मरीगले आयुब सेथिरे मध्ये विचलित नहीं सदा प्रभु देइथिले सदा प्रभु नहीं गले शैतान देखि आउ विचलित अरे आकु मु एते आघात करूअछि आकु मु एते आघात करूअछि एहा किपरि संभव शैतान को स्थान दियो नाही तार अर्थ कौन अटे प्रभु को ऊपर निर्भर करू माने आउ ए समस्त दुर्बलता रे माने बंधा न जाओ एटा ए विषय मान को मनकर दुर्बलता माने न करू प्रभु देइथिले प्रभु नहीं गले आयुबंक पर सेति पई से तो कुखरिया त्यागी से धार्मिक भक्त थिले से एटा थला तृतीय नंबर विषय चतुर्थ नंबर विषय शरीर सजावट शरीर को प्रेम करवा मु कहूने शरीर ईश्वर मंदिर ताको तो प्रेम करिवार आवश्यकता रही अछि निज शरीर जत्न नेबार आवश्यकता रही अछि किंतु आत्मा ठारू अधिक शरीर अभिलाष को जदि आम प्रथम स्थान देउ ताहा शैतान को स्थान मिल जिवो से सुजोग पाई जिवो से शरीर को सजेबा शरीर पाई क्रीम किनिबा शरीर पाई पाउडर किनिबा शरीर पाई ही ड्रेस पटा किनिबा शरीर पाई ही तार आ भेराइटीज विभिन्न प्रकार विषय सब मु कहि परिबि नै से समस्त विषय आपण माने जानंती आत्मा पाई शारीरिक भाव मृत्युजनक एबे शैतान गोटे माने मस्तक तलिबा पर्यंत महाजलाजनक विस्फोट करे आयुब को आघात कला आयुब पुस्तक 2 अध्याय तार 7 पदरे आघात कला से एमिति आघात कष्ट पाइला गोटे खपरा धरी पाउस पर बसी देह को कुंडई हला से हेले मध्य आपण मुख द्वारा कौन से आपण जीवा द्वारा कौन से पाप कला नहीं से मध्य परमेश्वर योजना थी ठीक अच्छी ए शरीर तो परमेश्वर निर्माण करी अछंती से चाहिले सुस्थ करिवे एहा को मध्य से आपनर दुर्बलता कला नहीं शैतान आउ देखि विचलित अरे एहा किपरि संभव अटे शैतान के को विषय पर आघात करिथाय मु आउथरे रिपीट करबी मनुष्यर धन उपरे मनुष्यर प्रतिष्ठा ग्लोरी बा मान सम्मान इज्जत उपरे एवं परिवार उपरे एवं मनुष्यर शरीर उपरे मध्ये से आघात करिथाय ए मान को द्वारा शैतान सुजोग पाई जाय थाय ए विषय मान को द्वारा पंचम नंबर विषय आयुब पुस्तक 2 अध्याय 6 पद मनुष्यर जीवन उपरे मध्य से आघात करि थाए किंतु जीवन नेबार प्रभुंक लोक मान जीवन नेबार तार अधिकार नहीं कारण मनुष्यर जीवन मनुष्यर निश्वास प्रश्वास सदा प्रभुंकर हस्ताधीन से किछि करि परिबो नाही किंतु कष्ट देव जीवन चलीगला पर कष्ट से देव से किछि लोक कष्ट न सही करी आत्महत्या करि दियंती
आत्महत्या कर दियंती। एटा थिला पंचम नंबर विषय। षष्ठ नंबर विषय आइब पुस्तक 2 अध्याय 9 पद आ 10 पद। प्रभुंक ठारू पाइथिबा समस्त मंगलदान परित्राण ईश्वर ठारू पाइथिबा समस्त मंगलदान उपरे से आक्रमण करि बसे। से आक्रमण करि बसे किंतु तुम पाखरे जहा अछि ताहा दृढ़ करी धर जेपरि केही ता हरण करि न निये। आ गोटे विश्वासी कर्तव्य यह अटे। गोटे विश्वासी कर्तव्य यह अटे मोर से जहा हो जाओ किंतु मोर परित्राण को हरैबा माने हरैबी नाही। परित्राण मोठार परित्राण आनंद मोठार दूर हो ताहा मु करिबा पई देबी नाही। प्रभुंकर मंगलदान पाई अछि आ मंगलदान रो जेपरि ताहा मूल्यहीन न हुए मोठारे। कारण जो माने हेला भाव रे कार्य करंती से माने शापग्रस्त। यिर्मयाह पुस्तक 48 रो 10 पद। शैतान ए 6टी विषय उपरे आघात करि थाए। ए 6टी विषय को आम दुर्बलता जदि कर दो शैतान सुजोग पाई जिवो। शैतान को स्थान दियो नाही से स्थान पाई जिवो। से जदि 6टी विषय रो मोह माया आमेन छाड़ी दो आको सुरक्षा करिबार मु कोने जे ताको छाड़ी देबा त्याग कर दे मु से कथा कहू नाही। ताहा मान को पय आवश्यक विषय कहार धन कार आवश्यक नाही परिवार कार आवश्यक नाही समस्त कार आवश्यक रहिछि किंतु ए मान को प्रथम स्थान न देउ परमेश्वर को प्रथम स्थान देउ तेबे कौन हम शैतान सुजोग पाइब नाही। शैतान को प्रतिबाधा माने आराम रे करि पारिबा। प्रभु आमन के वाक्य द्वारा आशीर्वाद एवं अनुग्रह करंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा चाहूची कारण मोर मोबाइल खराब हो जिबा सकासु ता टिके क्लियर आसुनी तार डिस्प्ले नष्ट हो जिबा सकासु ता क्लियर आसुनी किंतु आवाज निश्चित भाव क्लियर आसुथिबो। आपण माने आवाज रे वाक्य द्वारे संतुष्ट होवंतु। प्रेज द लॉर्ड।